बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज थर्सडे है और थर्सडे और 17 अक्टूबर 2024 पीपीएससी की अहम तरीन न्यूज अपडेट के साथ तमाम स्टूडेंट को चैनल के अंदर खुशामदीद कहते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को जनाब वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, जैसे एक बटन ही क्लिक करना होता है। हम भी तो आपकी खिदमत के लिए जनाब डेली आते हैं। अच्छा जनाब, पीपीएससी ने आज कोई भी ऐसी अपडेट नहीं दी जो आपके साथ शेयर की जाए, लेकिन आज जो पीपीएससी ने जो डीएमसी शेयर की है उसके आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आपको पता है डीएमसी से काफी सारी चीजें जो है क्लियर होती हैं। सबसे पहले जनाब, जो है हमारी एकेडमी के स्टूडेंट जो उमैर हसन जो के असिस्टेंट सेलेक्ट हो गए हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हाफिजाबाद में, इनका जनाब वाला मेरिट नंबर दूसरा था। इनके एकेडमी मार्क 31 है। रिटर्न टेस्ट में 70 थे, उसमें से आधे इन्होंने लिए, 35 हो गए, और इंटरव्यू में 66 नंबर लिए, तो माशाल्लाह कामयाब हुए। तो ये एक मेहनत होती है कि जनाब एक बंदा जो है 3 सीटों के ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि अगर डिवीजन वाइज सीटें आती हैं तो लोग किस तरह इजिली बना सकते हैं। असद मकसूद की ये डीएमसी है जनाब कैनाल पटवारी की, और ये जनाब बहावल नगर से तल्लुक है इनका। और इनका जनाब शॉर्ट एंड में जो है मतलब शॉर्ट टेस्ट जो रिटर्न हुआ था उसमें इनके 44 पॉइंट कुछ नंबर हैं, टाइपिंग में 43 हैं, और एकेडमिक मार्क्स भी 23 है। और इसी तरह जनाब इन 33 कुछ नंबर इनके बनते हैं दोनों को मिला के। लेकिन इंटरव्यू में 76 नंबर लिए। अगर देखा जाए तो इनके नंबर कम है, लेकिन इसको मेरिट पे ऊपर नौकरी जॉब लग गई है। वो कौन सा चीज ले गई है? वो ले गई है जनाब जस्ट इसको इंटरव्यू मार्क्स। इसलिए इंटरव्यू ही बस सबसे बड़ी गेम है जनाब। अगर आपके एकेडमिक मार्क्स कम है, अगर आपके जनाब रिटर्न कम है, तो कोई बात नहीं है, आप इंटरव्यू की तैयारी फुल किया करें। अब्दुल रहमान जी जनाब माशाल्लाह जी भक्कर से तल्लुक है इनका। इनका नाम नहीं आया, 78 नंबर लेने के बावजूद भी नाम नहीं आया। वजह क्या बनी है? वजह ये बनी है कि जनाब इनके रिटर्न में मार्क्स और एकेडमिक मार्क्स बहुत लो थे। ठीक है, लेकिन सीटें जितनी थी, सीटें बहुत कम थी, फिर भी 43 नंबर पे आ गया। नेक्स्ट, और दूसरी बात यह है कि भक्खर का मेरिट ओवरऑल 139 से ऊपर जा रहा है, तो भक्खर का जो मेरिट है बहुत ऊपर जी गया है। अजीम अजमल, और अजीम अजमल का तल्लुक मुल्तान शुजाबाद, मुल्तान की तहसील शुजाबाद से है। ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे पास ऑनलाइन डिप्लोमा भी किया था। इनका मेरिट नंबर दूसरा रहा है जनाब। और मजे की बात यह है, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी एकेडमी का पहला और दूसरा जो मेरिट है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इमरान, मोहम्मद इमरान और अजीम अजमल, इन दोनों ने ही पहली पोजीशन ली है, पहली और दूसरी पोजीशन ली है। यहाँ पे आपको दिखा दूं मुल्तान की, मोहम्मद इमरान और अजीम अजमल, ये दोनों हमारी एकेडमी के ऑनलाइन कंप्यूटर के भी थे, स्टूडेंट थे। और उसके बाद टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, इंटरव्यू, तो माशाल्लाह। बात सिर्फ ये है कि जब आप ने इरादा कर लिया है कि मुझे करना है, तो फिर आप कुछ कर सकते हैं। इनके नंबर इंटरव्यू में 73 हैं, इनके रिटर्न में नंबर इतने हैं, लेकिन इनके जनाब वाला जो एकेडमिक मार्क्स है वो भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ सीटें ज्यादा थी वैसे। अच्छा जी, इसके बाद जनाब मोहम्मद नसीम जो बिहारी से, जिन्होंने टॉप किया नीली बार में, पहले नंबर पे आए। इनका जनाब देखें, इनको 68 नंबर मिले। इनके नंबर 68 है इंटरव्यू में, लेकिन टॉप कैसे कर गए? क्योंकि इनके रिटर्न में 73.75 थे, टाइपिंग के अंदर 54 है, और एकेडमिक मार्क्स में बहुत आगे चले गए। एकेडमिक मार्क्स में इनके 40 है, जिसकी वजह से जनाब ये आगे चलेगा। और इसी तरह जनाब जो इंटरव्यू में है वो भी अच्छे नंबर लिए बरल। तो और मजे की बात यह कि इनकी क्वालिफिकेशन भी अभी एफ है। 12 जनाब सेलेक्ट होकर आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तनवीर हुसैन, ये जनाब बहावल नगर से तल्लुक है इनका, और इनका मेरिट नंबर 9 रहा है, 74 नंबर लिए इंटरव्यू में, तो माशाल्लाह जी कामयाब हुए हैं। इसके बाद जनाब कमर अब्बास, इसका 15, इनका जो है 15 नंबर है नीली बार में। ये पता नहीं जी हमारी एकेडमी की शायद। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। मुदम्मिल अब्बास, मुदम्मिल अब्बास जो कि आदि कोट खुशाब के थे, और इनका दूसरा नंबर रहा है।
انہوں نے 80 نمبر لیے ہیں انٹرویو میں اور ماشاءاللہ بہت ہمت کی ہے. محمد اچھا جناب اس کے بعد جناب عبد الرحمان ان کا نمبر پہلے ہم بتا چکے ہیں 78 ٹھیک ہو گیا. تو یہ جناب ایکچولی ڈی ایم سی شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بات کا پتہ چل جائے کہ جناب کون سے بندے کتنے نمبر پہ آ رہے ہیں اور کون سے کس طرح لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پی پی ایس سی کی ایڈورٹائزمنٹ نمبر 28 کب آئے گی؟ یہ کل مطلب چانس ہے کنفرم نہیں ہے. پلینر کا اپڈیٹ ہوگا کل بھی چانس ہے ہو سکتا ہے کہ پلینر اپڈیٹ سوار منگل کرتا ہے جا کے ہو. ٹھیک ہے. باقی ابھی کسی چیز کا کوئی کنفرمیشن نہیں ہے جناب کہ کون سا پیپر پہلے ہو رہا ہے اور کون سا پیپر بعد میں ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو جناب والا پی پی ایس سی کا یہ برل جناب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جناب آپ کو پتہ ہے سیاسی عدم استحکام ہے اور کل دوبارہ احتجاج ہے جناب پی ٹی آئی کی جانب سے اور گورنمنٹ کی ساری مشینری جو ہے وہ ادھر اس کو روکنے کے لیے لگے گی اور وہ جناب اس لیے فرائیڈے کو تمام کالج سکول بند ہوں گے کل. تو کوئی بات نہیں جناب ہمارے ملک کے حالات ویسے چلتے رہتے ہیں اور یہ شغل لوگ چلاتے رہتے ہیں. جناب اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ایسے چیزوں سے بچائے اور ہمارا ملک بھی آگے ترقی کرے. اسسٹنٹ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ایڈورٹائزمنٹ نمبر 10 جس کی لاسٹ ڈیٹ 21 اکتوبر ہے. 5 دن رہتے ہیں جناب تمام لوگ اپلائی کر لیں جنہوں نے اپلائی کرنا ہے منڈے تک اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں اسسٹنٹ یہ جو انسپیکٹر کسٹم ہے اس کی سیٹ پہ اپلائی کریں. یہاں پہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سر اس کا جو وہ ہے جناب اپنا میڈیکل ہے وہ میڈیکل آپ نے جناب پہلے کروانا ہے اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ڈی ایچ کیو سے آپ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد فیڈرل کے امتحانات بھی کچھ شروع ہو رہے ہیں جناب اور جو جنہوں نے پیپر دینا ہے وہ جناب یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ شیڈیول میں جا کر یہاں پہ شیڈیول آن لائن ایڈمیشن یہاں پہ آپ کلک کریں گے اس میں جائیں گے اور یہاں پہ جانے کے بعد جناب آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی آن لائن ایڈمیشن جی اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ آئی ڈی کارڈ انٹر کریں گے تو اگر آپ نے کسی پوسٹ پہ اپلائی کیا تو آپ کو سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جناب بڑی امپورٹنٹ نیوز تھی آج کی اور پی پی ایس سی کی جو بھی نیوز سامنے آئے گی ہمارے سامنے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مزید آپ دعا کریں گے کل پی پی ایس سی کی ایڈورٹائزمنٹ 28 آئے اور کوئی اچھی جاب ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان جناب انگلینڈ کے درمیان ملتان میں کرکٹ میچ ہے اور انشاءاللہ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ کل ہم اس میچ کو دیکھ سکیں. اس میں جناب جو انگلینڈ ہے اس کے ابھی تک جو ہے 2 بندے آؤٹ ہیں 261 رن چاہیے کل چوتھا دن ہے تو کل فیصلہ ہونا ہے تو دعا کریں پاکستان جیت جائے جناب کیونکہ پاکستان مسلسل جو ہے ہار رہا ہے. اچھا جی تھینک یو ویری مچ جناب بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی تب تک میں اجازت دیجیے. اور ایک بات اور بتا دوں کہ ہماری اکیڈمی کے جو اسٹوڈنٹ جنہوں نے آن لائن ٹیسٹ جوائن کرنا تھا اس کا آغاز ہو چکا ہے آپ جوائن کر سکتے ہیں. پاس پیپر 2018 سے 2024 کے ٹیسٹ سٹارٹ ہو چکے ہیں آپ جوائن کر سکتے ہیں. تھینک یو اللہ حافظ.